زندگی کا انکار اور آخرت کی زندگی کا انکار یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ تھا، مسلمانوں کا طریقہ نہیں تھا۔ جو لوگ یہ آج کہتے ہیں کہ جو قبر میں چلے گئے بس ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، ڈھیری ہو گئے، کچھ نہیں، وہ مسلمانوں والی بولی نہیں بولتے۔ قرآن کی بولی یہ ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگا۔ ہاں، اسلام سے پہلے جو مذہب گزرے، ملتیں گزری، ان میں سے کچھ لوگ جو منحرف لوگ تھے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانتے تھے، ان کا تصور یہ تھا کہ بندہ مر جائے تو بس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا، موت انعدام ماض ہے، ہمیشہ کا خاتمہ ہے، یہ ان کا تصور تھا۔ اور ان قوموں کے اس انحراف کو اور انکار کو دیکھ کر کئی انبیاء علیہ السلام کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا کہ باری تعالیٰ، یہ جو موت کے بعد تو زندہ کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ اصلاً اس پیغمبر کا سوال نہیں ہوتا تھا، اس کی قوم کا انحراف ہوتا تھا۔ جب پیغمبر دعوت دیتا اسے قوم کو اس رب پر ایمان لے آؤ، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور کل مرنے کے بعد تمہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جب پیغمبر مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کرتے، اللہ کی بارگاہ کی حضوری کی بات کرتے، وہ قومیں مذاق اڑاتی، وہ کہتی یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہمیں زندہ کر دیا جائے۔ قرآن مجید کے اگر الفاظ بولو تو وہ کہتے تھے ھذا رجع بعید، یہ تو بڑا دور کا لوٹ، بڑے دور کی کوڑی لانے کے مترادف ہے کہ ہم مر کر پھر زندہ ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ان قوموں کے اس انحراف کا جواب دیا ہے کہ تم مرنے کے بعد کی زندگی کا کیسے انکار کر سکتے ہو۔ تو قرآن مجید کا یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ان قوموں کے انحراف کو دیکھ کر کچھ پیغمبروں کے ذہنوں کے اندر بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ تو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ مثلا حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے۔ وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے، اس پر اللہ کا عذاب ہوا تھا، اور پوری کی پوری بستی وہ ملیا میٹ ہو چکی تھی، مر چکی تھی۔ جب دیکھا کہ پوری بستی الٹ دی گئی اور سارے لوگ مر گئے یہاں کے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ سیدنا عزیر علیہ السلام، خدا کے پیغمبر، رسول، اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے عزیر، یہ جو موت کو زندگی میں بدلنے کا میرا طریقہ کار اور فلسفہ ہے نا، تو اس کے بارے میں تجھے تیرے سوال کا جواب نہیں دیتا، بلکہ میں تمہیں اس راہ سے گزار دیتا ہوں تاکہ تمہیں علم الیقین کی بجائے حق الیقین نصیب ہو جائے۔ لہذا اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام پر موت طاری فرما دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے ان پہ موت طاری کر دی۔ جب 100 سال گزر گیا، اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا، اور زندہ کر کے ان سے سوال کیا، پوچھا ہے عزیر بتا، قال کم لبثت، تو کتنی دیر تک اس موت کی حالت میں رہا ہے، سویا رہا ہے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا باری تعالیٰ یہی کوئی ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ، پورا دن بھی نہیں۔ جب اللہ نے پوچھا کتنی دیر موت میں رہے، انہوں نے دیکھا بھی میرے لباس میں بھی کوئی شکن نہیں آئی، میری داڑھی بھی ویسی ہے، یہ بھی نہیں بڑھی، کوئی گرد نہیں، ناخن نہیں بڑھے، جیسے صاف ستھرا میں لیٹا تھا ویسا ہی ہوں۔ تو اپنے سٹرکچر کو، باڈی، ظاہری حالت کو دیکھا، لباس کو دیکھا، ویسے صاف ستھرا ہے۔ تو کہنے لگے کہ لبثت یومن او بعد یوم، کے ایک دن یا دن کا بھی تھوڑا سا کوئی حصہ، یہ میں موت کی حالت میں رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بل لبثت 100 عام، کہ اے عزیر تو 100 سال تک کے لیے موت کی حالت میں رہا۔ 100 سال، ظاہر ہے وہ جو ان کو موت آئی کسی بند غار میں نہیں آئی، ننگے آسمان کے نیچے آئی، اور 100 سال گزرا۔ تو 100 سال کا مطلب یہ ہے کہ 400 موسم گزرے نا، ہر سال میں 4 موسم آتے ہیں، تو 100 سال میں 400 موسم گزر گئے۔
100 गर्मियां गुजर गईं, 100 सर्दियां गुजर गईं, 100 बहारें गुजर गईं, 100 खजां गुजर गईं। नंगे आसमान के नीचे पड़े हैं, सख्त गर्मियां भी आई होंगी, बारिशें भी हुई होंगी, ऊपर कोई छतरी तो नहीं थी, या किसी ने ढांपा हुआ तो नहीं था। 100 साल गुजरने के बाद भी उनके लिबास पर एक शिकन तक नहीं आई, नाखून नहीं बढ़े, दाढ़ी गर्द आलूद नहीं हुई, सही सलामत पड़े रहे। कैसे? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है। एक पैगंबर का वजूद जैसे जमीन के ऊपर सलामत अल्लाह पाक ने रख कर दिखाया है, इसी तरह जो अल्लाह के साथ जुड़ जाए उसे फर्क नहीं पड़ता कि जमीन के ऊपर हो या जमीन के नीचे चला जाए, उसके अहवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत महफूज फरमा देता है। मौसम का तगय्युर और तबद्दुल उस पर असरअंदाज नहीं होता, गर्मी सर्दी असरअंदाज नहीं होती, गर्द कीचड़ ये बाकी सारे अहवाल जमाने का गुजर जाना, ये उन लोगों पर जमाना गुजर जाता है जो खुदा के साथ नहीं जुड़ते, और जो उसके साथ जुड़ जाएं उन पर नहीं गुजरता। यही वजह है ना, क़यामत का दिन आपने देखा कि कितने उसकी लंबाई कितनी होगी, यौमुन काना मिकदारुहु 50 अल्फा सना। कुरान कहता है उस एक दिन की लंबाई जो है 50,000 सालों के बराबर होगी। तो कई लोगों के लिए वो दिन एक ही है, वो 50,000 साल के बराबर है, और जो अल्लाह के साथ जुड़े होंगे हुजूर ने फरमाया उनके लिए इतनी देर में गुजर जाएगा जितनी देर में असर की 4 रकअतें आप पढ़ लेते। यानी किसी पर जमाने गुजर जाते हैं, सदियां बीत जाती हैं, जो उसके साथ नहीं जुड़ते उन पे सदियां बीत जाती, उनका वक़्त जमाना फैल जाता है, और जो उसके साथ जुड़ जाएं उन पर जमाने नहीं बीते, उनके यूं ही लम्हात में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मनाजिल तय करा देता है। अब ये सवाल था मौत की हकीकत क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 100 साल के लिए मौत तारी फरमाई और 100 साल के बाद जिंदा कर दिया, और जिंदा करके पूछा कि कितनी देर हालत मौत में रहे। उन्होंने कहा 1 दिन या आधा दिन। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, तू तो 100 साल तक हालत मौत में रहा है। तो जिस तरह तुझे 100 साल मौत में रखने के बाद मैं जिंदा कर सकता हूं, इसी तरह हर मरने वाले को मैं मरने के बाद जिंदगी अता फरमा देता हूं। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुव्वत है, उसकी कुदरत है, उसकी ताकत है, वो मौत को जिंदगी में बदल देता। अच्छा, जो मौत अब कोई कह सकता है ठीक है जी, इस आयत से तो यह पता चला कि अल्लाह के नबी जिंदा हो जाते हैं, आप तो औलिया अल्लाह सालेहीन के भी मानते हैं, उनकी कबूर पर जाते हैं, तो आप तो सब कुछ जिंदा मानते हैं, उनका जिंदा होना कहां से साबित है? इसी आयत के अंदर इसी से साबित है। जो मौत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर आई वही मौत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ उनका सवारी का एक जानवर था गधा, उस पर भी आई, उस पर भी आई। चले वो तो पैगंबर थे, उनको तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौत दी और जिंदा कर दिया। वो गधा मौत के बाद जिंदा हुआ या ना हुआ? पैगंबर का जिस्म तो सलामत रहा, इतना सलामत रहा कि उनके तो लिबास में भी एक सिलवट नहीं आई। लिबास अगर गंदा हो जाता तो फिर भी वो कहते नहीं, लिबास बता रहा है कि कोई 2-4 दिन गुजर गए, मगर उनका कहना कि 1 दिन या आधा दिन सोया हूं, इसका मतलब है कि उनके जिस्म में कोई सुई बराबर कोई तगय्युर भी वाक़े नहीं। जिस्म तो दूर की बात, वो लिबास जो पैगंबर से जुड़ गया वो भी महफूज हो गया। चले लिबास भी पैगंबर ने पहना हुआ था, वो अपने साथ अपना खाना लेकर गए थे, खाना था उनके पास खाने के लिए। 100 साल गुजरा, कुरान कहता है कि उनका जो ताम है लम या तसन्ना, वो भी बोसीदा नहीं हुआ। कैसे भाई? उस पर मौसम गुजरे हैं, 100 साल गुजरा है, कोई फ्रिज में तो नहीं पड़ा था ना, बर्फ में तो नहीं पड़ा था, नंगे आसमान के नीचे खाना पड़ा हुआ है, और लम या तसन्ना, वो बोसीदा भी नहीं हो रहा। जबकि साथ गधा है, गधे की मौत हो गई, गधा मर गया, उसकी हड्डियां भी बोसीदा हो गई, उसके जिस्म के गोश्त के जर्रात भी वो भी हवा के साथ उड़ गए, पीछे कुछ ना बचा, खाना सलामत रहा।
पैगंबर का जिस्म सलामत रहा, लिबास बोसीदा ना हुआ, खाना बोसीदा ना हुआ, जबकि गले पर मौत हो गई, उसकी हड्डियां भी बिखर गई हवा के साथ, जर्रात के साथ, गल सड़ गया। क्यों? वजह क्या है? इस पर मुफस्सिरीन कलाम ने बड़े मानी बयान किए हैं इसके। मेरे तो मौजू नहीं है कि मैं डिटेल में जाऊं। एक माना वो फरमाते हैं इसलिए ऐसा हुआ कि जो खाना होता है वो पैगंबर के पास था और खाने की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, खाने की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती। आप खा लें, आप फेंक दें, तब भी वो कोई आगे से एतराज नहीं करता। आप संभाल के रखें तो खुशी कोई नहीं, फेंक दें तो वो खुद गमगीन नहीं होता। यानी वो अपनी ख्वाहिश से फना होता है। तो जिसने अपने आप को पैगंबर की, वली कामिल की बारगाह के साथ जोड़ा और अपनी ख्वाहिश से फना हो गया, सदियां भी बीत जाएं तो वो बोसीदा नहीं होता। जबकि गधा अपनी ख्वाहिश से फना नहीं था, लिहाजा वो गल सड़ गया। गल सड़ गया मगर था निस्बत वाला, था पैगंबर का, किसी आम का नहीं था। लिहाजा जब उज़ैर अलैहिस्सलाम जिंदा हुए, उन्होंने कहा बारी ताला मेरे सवारी का जानवर कहां है? अल्लाह पाक ने फरमाया फंजुर इलल हिमार। आपके, वो चूंकि आपके साथ निस्बत रखता है, वो तो गल सड़ गया, मगर उसको अगर जिंदगी वापस करनी है तो ये जरूरी है कि आपकी निगाह शफकत उसकी तरफ जाए, उठे, जहां वो बैठा था उधर निगाह डाले। फंजुर इलल हिमार, अपने गधे की तरफ देखे। उन्होंने जब देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हवा में ज़रात बिखर गए थे, हवा को हुक्म दिया, वो सारे ज़रात इकट्ठे हुए। देखते ही देखते उसकी हड्डियों का स्ट्रक्चर बना, ऊपर गोश्त चढ़ गया और उसी वक्त उनके देखते ही देखते जिंदा होकर खड़ा हो गए। कई फनून शेजुहा तुम नक्सुहा लहमा, देखिए कि कैसे हम उसकी हड्डियां इकट्ठी करके उसके ऊपर गोश्त पोश चढ़ाकर उसको जिंदा कर देते। तो पैगंबर की बारगाह से निस्बत कामिल थी, तो मरने के बाद भी उस निस्बत ने उसको फिर से जिंदगी अता फरमा दी, वो जिंदा हो गए। ये मौत की हकीकत क्या है और क्या अल्लाह पाक मौत के बाद जिंदा कर सकता है कि नहीं, ये अल्लाह पाक की कुदरत, उसकी कुव्वत और ताकत एक पैगंबर को बताई जा रही। ये ना समझो कि बस मर गए तो फिर अब अल्लाह पाक कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुरान पाक में दलाइल दी हैं इस पर कि इंसान कितने ताज्जुब की बात है कि अब तो तुम सिर्फ मरे हो, तुम्हारा जिस्म भी है, कब्र में दफनाया जा रहा है, तो तुम कहते इस जिस्म को, मरे हुए को अल्लाह पाक कैसे जिंदा करेगा? मैंने तो तुम्हें उस वक्त भी जिंदा कर दिया था जब तुम्हारा जिस्म भी नहीं था। तो मैं जो बगैर जिस्म के इन इदाम माज से तुम्हें तखलीक करने की कुव्वत रखता हूं, ये जिस्म के अंदर रूह दोबारा डालकर जिंदा कैसे नहीं कर सकता?